Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Salut à tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Merci de me rejoindre pour cette nouvelle leçon. Alors اليوم إن شاء الله صحتنا على الفيسبوك غادي ندير لكم درس متعلق بتصريف أفعال المجموعة الأولى إلى المستقبل. يعني غادي معكم درس. شفنا تصريف أفعال المجموعة الأولى إلى الحاضر au présent de l'indicatif. شفنا كذلك تصريف أفعال المجموعة الأولى إلى الماضي المركب. اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا تصريف الأفعال المجموعة الأولى إلى المستقبل. المستقبل شي حاجة اللي جاية بحال اللغة العربية. كنبغي نقول شي حاجة جاية راه غنستعمل لو فيرب au futur. في اللغة الفرنسية كاين جوج ديال لي فيتور. Deux types de futur. Le premier futur est très simple, qui s'appelle le futur proche. غادي نشرح لكم شنو المعنى ديالو. وكاين ce qu'on appelle le futur simple. كذلك غادي نشرح لكم شنو المعنى ديالو. Alors le futur proche, c'est le verbe. Écoutez bien. Le futur proche, c'est le verbe. Ou là c'est le temps اللي كيكون قريب للمستقبل. désolé. قريب للحاضر. قريب للحاضر. شي حاجة غديرها dans quelques secondes. شي حاجة غنديرها dans quelques secondes. كنقولوا حتى بالدارجة. غادي ناكل، غادي نشرب، غادي نخرج، غادي نقرا. سي بون. يعني واحد شوية مور لو بريزون. هذا كنستعملو فيها لو فيتور بروش. سي بون. كنستعملو فيها لو فيتور بروش. لو فيتور سامبل كنستعملو باغ اكزومبل دومان، لاني بروشين، الأسبوع الجاي، العام الجاي، انسي دو سويت كنستعملو لو فيتور سامبل. غير واحد الملاحظة في اللغة الفرنسية يمكن لك تستعمل لو فيتور بروش فقط لو فيتور بروش لأن سهل مقارنة مع لو فيتور بروش، ولكن حتى لو فيتور بروش كتستعملو. Alors, بالنسبة لا كونجوغيزيون دي فيتور بروش، دابا تعرفنا على الفرق بين الفيتور بروش والفيتور سامبل. الفيتور بروش هو اللي كيكون قريب من الحاضر، الفيتور سامبل كيكون بعيد من الحاضر. Alors le futur proche c'est très simple la conjugaison ديالو. La conjugaison ديالو سهلة. شنو كندير؟ Je conjugue le verbe aller au présent. Aller au présent. شكون حاضرينو. نخليونا دابا مع le futur proche. غادي ندوزو le futur simple. Je conjugue le verbe aller au présent de l'indicatif plus l'infinitif du verbe. غادي تسولوني غتقولوا لي كيفاش. غادي نشرح لكم ان شاء الله مع تخرجوا تكونوا فاهمين الدرجه جيدا. Alors قلنا le futur proche كنكونجيغو le verbe aller au présent plus l'infinitif. Le verbe aller au présent شنو هو؟ je vais. هذا خصكم تحفظوه. tu vas. il ou elle va. nous allons. هذا هو le verbe aller au présent. vous allez. ils avec S vont. C'est bon? Je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, ils vont, elles vont. Alors, on a كنصرفوا le verbe aller au présent plus l'infinitif du verbe. مثلا بغيت نقول غادي نكتب ولا غادي ناكل. Le verbe manger. بغيت نصرف le verbe manger au futur proche. بغيت نقول غادي ناكل. دابا غادي ناكل. Alors qu'est-ce que je fais? كنشد هذا le verbe كنكتبو هنا. Tout simplement. J'ajoute seulement l'infinitif. J'écris je vais manger. غادي ناكل. Tu vas manger. Il va manger. Nous allons manger. Vous allez manger. Ils vont manger. Et voilà, j'ai conjugué le verbe au futur proche. C'est très simple. C'est bon. كنديرو le verbe aller plus l'infinitif du verbe. Écrire, je vais écrire. Tu vas écrire, il va écrire. غادي نقرا, je vais lire, tu vas lire, il va lire. غادي نتعلم اللغة الفرنسية, je vais apprendre la langue française. C'est bon. Simple. دوزو دابا le deuxième futur اللي هو futur simple. Le futur simple. Alors le futur simple est aussi très simple la conjugaison ديالو. ما تخلعوش راه سهل. غادي ناخذوا ان اكزومبل دان فيرب. هما كيطبق هاد لا ريغل على جميع لي فيرب دي بروميي كوب، ما فيهاش استثناء. باغ اكزومبل لو فيرب
va prendre un verbe jouer. On va prendre le verbe jouer. C'est bon? Je vais écrire je, tu, il, nous, vous et il avec S ou la elle avec S. Alors, je peux dire le futur simple. كنكتب tous les verbes. صافي كنكتبوا tous les verbes. ما كنديرش بحال البريزون كنكتبوا tous les verbes. ها هو. L'autre, j'écris tous les verbes sans le modifier. كندير حتى شي حاجة كنكتب seulement le verbe. C'est bon? كندير la terminaison du futur اللي خصكم تحفظوها. AI, je AI, tu AS, il A, nous ONS, vous EZ, il ONT. هادو les terminaisons vous devez les apprendre. كناخذ كل الفيرب كامل وكنزيد له التيرمينيزون. Je lis, je jouerai, tu joueras, il jouera, nous jouerons, vous jouerez, ils joueront. سألعب. تمام؟ كنشكركم جزيل الشكر على المتابعة ديالكم الدرس. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.